Timi? Yoいしょ。Sabi sa'yo eh, hirap kunan eh. Kasi wa? 頑張ってとね。あ、やったね。うわ、これちょうだい。これ美味しい。Ay, Ruby, ang sarap. あ、チョコレート。うまい。Wow. チョコレートうまい。 Papaya. これうまいわ。Tatlo kami hati. Ito. Takip lang ako kayo na. Ano yan? うまい。苦いね。こんなに甘くない。Wow. Masarap yan, dugay na sa ibabaw, pari-pari yan. キャラメルだら、 Caramel yan, yung pari-pari na yan. 多分。 Asukal. あ、ソーカルっぽいね。シュガーケイン。 Ang sarap. Kapay, pari-pari. Hindi matamis eh. Hindi nga eh. Hindi matamis yung sugar, masarap. Paano ba makukuha yan? Wala ka bang, ayun dyan, may spoon dyan, maliit ah. ないよ。 Yung pang ano, yung pangkuha ng uchawamushi. ないよ。 Nay, no? もうないよ。 Ah, ikaw. Sorry, gambate. Nande, sorry. Hindi na, Nicole. Ice bag. Ice bag. Meron dyan sa kutsara. Ano? Wala. 何が見えてんのあなたに。 Wala pala rito. Ice cream ba yun? うん。 Pang Mario, pang. Katay. May pan sa ilalim, di ba? Matamis. Hindi siya matamis yan. Kaya nga. Pwede mo kainin. Hmm. Ayan. Sa buwan pa sila. Buwan mo pa siya pa daw para at tapos あ、 na これチョ siya. コ入ってんだ中に。ほ Kaya ら。 pala katay eh. May icing. Piking. Titigas nga yan pag may choco. Piking. パリパリのチョコ。違う、これはマジで硬い。硬っ。 Yeah. Hawakan mo kaya. Para tumalsik Ayan, sa'yo. ganyan, tuda eh. Hindi tatalsik yan. Ice yan eh. Masarap din yung strawberry ata eh. いや、ストロベリーはマジでうまいよ。 Ne? Katarimay. Ako nga. Kondo, strawberry kami naman siya. Gusto ko yung ichigo cake nga, di ba? Yung pinakain yung batang dun. Di wala namang ano, chocolate sabi mo. あ、入ってんじゃん。よく Chip, 見なよ。 choco chip. チョコチップ。 Lamig.